भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज एक अहम मुद्दे पे बात करनी है, तो इन बातों को आप लोग पूरा गौर से ज़रूर सुनिए। बात यह है कि इस वक्त एक ख़बर बहुत वायरल हो रही है। ख़बर यह है कि मुरादाबाद में एक गांव है सब्जीपुर, वहाँ पर एक मस्जिद में दो गुटों के बीच में खूब मारपीट हुई। लात घूंसे लाठी बेल्ट जो जिसको मिला, खूब मस्जिद के अंदर मारपीट हुई है। तो मैंने वीडियो देखी, काफ़ी मुझे हैरानी हुई और दिल बड़ा उदास हुआ, लेकिन क्या करूं। और ये ख़बरें कई चैनलों पर वायरल हो रही हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने सुनने वालों को भी इस बात से आगाह कर दूं और अपनी राय भी रख दूं कि ये ऐसे ऐसे काम क्यों हो रहे हैं। इतनी मुक़द्दस जगहों पर ये नमाज के लिए आए हुए लोग तुरंत ये जो है लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू कर देते हैं, क्या वजह है। तो कई ख़बरों में आ रहा है कि ये दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई है। फिर मैंने पता करने की कोशिश की कि ये लड़ाई किस लिए हुई है, शुरू कैसे हुई है। तो ख़बर ये आई है कि एक बच्चे को किसी ने वहाबी कह के बुरा भला कहा, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। अब ये बात तो ख़बरों में क्लियर है कि कही जा रही है कि उस गांव की बड़ी मस्जिद में, ठीक है। तो बड़ी मस्जिद अगर कही जा रही है तो इससे पता ये लग रहा है कि उस गांव में और भी कई मस्जिदें हैं, ठीक है। अब ये बड़ी मस्जिद है तो इस मस्जिद में झगड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये मस्जिद पुरानी भी होगी और ये भी मुमकिन है कि इस मस्जिद को पूरे गांव वालों ने मिलकर बनाया हो। अब ये मस्जिद काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब लोग कई गुटों में बट गए हैं, जैसे कि देवबंदी, बरेलवी या अहले हदीस, ठीक है। तो जब ये गुटबंदी ज़्यादा तगड़ी हो गई तो अब लोग नमाज़ पढ़ने में भी थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं कि मैं उनके पीछे नहीं पढ़ूंगा, वो कहते हैं मैं उनके पीछे नहीं पढ़ूंगा। इस तरह के कई जगह पर ऐसे झगड़े होते आए हैं, मैं खुद कई झगड़ों का गवाह हूँ। तो ऐसे झगड़े कई मस्जिदों में देखे जाते हैं। अब इसका हल क्या है, ये ऐसे मिजाज वाले लोग क्यों हैं भाई, इनको क्या सिखाया जा रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि हम लोग किस तरह रहें जो इन फसादों से थोड़ा बहुत बच सके। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा जो मेरी समझ में आता है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए हम सबको अल्लाह ने पैदा किया, सिंपल सी बात है। फिर अल्लाह ने पैदा कर दिया, तमाम इंसान दुनिया पर मौजूद है। और आप सबको मालूम होगा कि इंसान को पैदा करते वक्त शैतान से और अल्लाह से एक बहस हुई थी। तो शैतान ने कहा था कि ऐ अल्लाह, तू मुझे उस बड़े दिन तक मोहलत दे दे तो मैं तेरे बंदों को जड़ से उखाड़ दूंगा, अगवा कर लूँगा, गुमराह कर दूंगा, आपस में लड़ा दूंगा। तो अल्लाह ने कहा था ठीक है, मैं तुझे मोहलत देता हूँ, जो मेरे बंदे होंगे उन्हें तू नहीं बहका सकता, और जो तेरे बहकावे में आ जाएंगे तो उनको और तुझको मैं सबको जहन्नम में झोंक दूंगा। ये अल्लाह और शैतान का चैलेंज कब हुआ था, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, तब ये चैलेंज हुआ था, ठीक है। अब बहुत सारे साल हो गए हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाए हुए। अब सबसे लास्ट में ये कुरान पाक आया अल्लाह पाक की तरफ से। अब कुरान पाक आने से पहले तमाम पैगंबर आए, कई आसमानी किताबें भी आईं, ठीक है। अल्लाह अपने बंदों को धमकियाँ देता रहा कि सुधर जाओ, इस तरह काम करो, ऐसे मैं कहता हूँ ऐसे करो, लेकिन इंसानों की अक्सरियत नहीं सुधरी। फिर आखिर में अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल फरमाई, और कुरान में अल्लाह पाक ने कबूल किया कि वाकई शैतान ने जो कहा था कि मैं तेरे बंदों को अगवा कर लूँगा, गुमराह कर दूँगा, आपस में लड़ा दूँगा, जो चैलेंज किया था, तो अल्लाह ने कुरान में कबूल किया है कि वाकई शैतान ने सही कर दिखाया। तो अब हम सबको मालूम हो गया कि तमाम इंसानों के ऊपर शैतान अल्लाह ही की तरफ से मुसल्लत है आजमाने के लिए। जो लोग शैतान की पैरवी करेंगे अल्लाह उनको और शैतान को जहन्नम में झोंक देगा, और जो लोग अल्लाह के बंदे हैं उनको अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल करेगा। अब अल्लाह ने तमाम इंसानों पर रहम किया, वो इसलिए कि भाई दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, तरह तरह के इंसान हैं। तो अल्लाह ने सोचा कि मैं इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए मैं अपने पैगंबर उतारता हूँ। तो अल्लाह ने हर कौम में पैगंबर उतारे हैं। इस कौम में यानी सबसे आखिरी उम्मत में हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए।
تو اللہ کے نبی کا دنیا پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام مسلمان، تمام کلمہ پڑھنے والے جن کے اندر انسانیت ہے، ان سب کے لیے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اب ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم کسی مولوی کے پیچھے چلیں، یا کسی بابا کے پیچھے چلیں، یا کسی پیر کے پیچھے چلیں، یا کسی مفتی کے پیچھے چلیں؟ ہر مسلمان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کو کھانا دینے والا اللہ، اس کو دکھ اور مصیبتوں سے بچانے والا اللہ، ٹھیک؟ تو اللہ نے جو پیغمبر اتارے ہیں، خاص کر کے ہم لوگوں کے لیے جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے طریقے کو ہم کو اور سب کو پکڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کس طرح نکاح کرو گے۔ یہ طریقہ آپ کو کسی مولوی سے، کسی بابا سے، کسی پیر کے طریقے پر نہیں چلنا ہے۔ آپ کو پتہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کس طرح یہ عمل کرتے تھے۔ آپ کو ماں باپ کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ اس مسئلے میں ہمارے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ کو کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے مسئلے میں بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کاروبار میں کس طرح کرنے کو فرمایا ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں ہمارے آقا علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے۔ پھر بھی آج اگر ہم لوگ لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اختیار کر لیے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے حساب سے مسجدوں میں بیان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی مسلک کا ہے تو وہ اپنے مسلک کی بڑائی کے لیے مسجدوں میں آئے دن خطاب کرتا رہے گا، تو اس مسجد میں جو لوگ ریگولر نماز پڑھتے ہیں تو وہ اسی حساب کا مزاج بنائیں گے۔ اس طرح جتنے مسلک، جتنے فرقے ہیں، یہ سبھی اپنے اپنے مسلک کے اعتبار ہی سے خطاب کرتے ہیں اور لوگوں کو انہی تعلیموں میں لپیٹے رہتے ہیں۔ اب ہر کوئی یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے۔ کسی نے سنا کہ عالم صاحب نے فرما دیا تو بھیا بالکل صحیح ہوگی، مفتی صاحب ہے نا تو جو کچھ کہیں گے بالکل صحیح ہی کہیں گے۔ تو یہ مان لیجئے کہ جب تک مسجدوں سے اپنے اپنے مسلک کی تعلیمیں چلتی رہیں گی تب تک اس طرح کی لڑائی جھگڑے آپ کو آئے دن سنائی دیں گے، اور جب تک یہ مسجدیں آزاد نہیں ہوں گی یقین مان لیجئے کہ آپ لڑائی جھگڑا اور فساد ختم نہیں کر سکتے۔ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ہم سب کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے یہ نمونہ ہے، ان کو دیکھو، ان کے طریقے پر تم کو چلنا ہے۔ اب دنیا کیا کرتی ہے، مولوی مولانا کیا کہتے ہیں، ہم سے نہیں لینا دینا۔ ہم کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم کو نبی علیہ السلام کے طریقے کو پکڑنا ہے، جو چیز فرمائیں اس کو لے لو، جو چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جب تک ہم لوگ یہ مزاج نہیں بنائیں گے تب تک یہ جو مسجدوں میں آپ لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہو تو یہ ہوتے ہی رہیں گے اور ہوتے ہی رہیں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یار آپ لوگ تو ایک بہترین قوم ہو، علم والی قوم ہو، تم میں تو ایک ایسے نبی آئے ہیں جن کی تعلیم تو تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے، آپ ایسے نبی کے امتی ہو، پھر بھی آپ اللہ کے گھر میں لڑ رہے ہو، کیا یہ تعلیم آپ کے نبی نے دی ہے؟ تو کون مسلمان اس کا جواب دے گا؟ بتائیے بھائی۔ مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا یہ بہت بری بات ہے، لیکن ہو رہی ہے۔ مسجدوں سے بھگایا بھی جا رہا ہے، تانا کشی کی جا رہی ہے۔ جہاں پر جس گٹ کے زیادہ لوگ ہیں، اگر کسی گٹ کے کم لوگ ہیں تو زیادہ والے کم والوں پر حاوی رہتے ہیں۔ یہ ماحول ہندوستان، پاکستان اور بھی کئی دیشوں میں ایسا چل رہا ہے۔ تو یہ دین ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہم سب کو دیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر کے خوب لڑائی جھگڑا مار پیٹ کریں۔ اس کی اصلی وجہ یہی ہے فرقہ پرستی، اپنے اپنے مسلک کو پوجنا اور یہ نہ دیکھنا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس اپنے عالم صاحب جو کہہ دیں اسے آنکھیں بند کر کے مان لو۔ تو اگر ایک گروپ اس طرح کا مزاج اپنائے گا پھر دوسرا گروپ بھی اپنائے گا تو یہ دونوں تو آپس میں لڑیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اب کوئی عالم دین ہو، کسی مسلک کا عالم دین ہو، وہ کوئی بیان کرتا ہے، اگر اس بیان میں اللہ کے نبی کا ریفرنس نہیں ہے، اللہ کے نبی سے حوالہ نہیں ہے، کسی اہل بیت کے امام سے حوالہ نہیں ہے، کسی صحابی سے حوالہ نہیں ہے، تو اس بات کو میں کیوں مانوں؟ کوئی آپ مولوی بنائے گئے ہو، کوئی آپ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ عالم دین وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق لوگوں کو حکم دے گا، وہ ہوگا عالم دین۔ اور جو اپنے اپنے مسلکوں کی دعوت دے رہا ہے وہ عالم دین نہیں ہے، وہ عالم مسلک ہے، مطلب اپنے مسلک کا عالم ہے۔ اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے کچھ باتیں سیکھ لی اور پبلک کو سکھا رہا ہے۔ تو عالم دین وہ نہیں ہوگا، عالم دین وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے،
वो है आलिम दीन। और जब तक हम लोग अल्लाह के रसूल की तालीम को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तब तक आप लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं कर सकते हो, चाहे जितनी ताकत लगा लो। अल्लाह के रसूल की तालीम से मुराद यही कि कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। जब तक इस रूल को हम मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तब तक कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ है जो लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर सके। आज यहाँ पर ये मुसलमान लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई गैर कौम का इंसान होता तो बात सोची जाती कि हाँ ये दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए बात बन नहीं पाई। ये सभी एक नबी के मानने वाले हैं, तब ये हाल है। कोई किसी को वहाबी कह के गाली देता है, कोई किसी को मुशरिक कह के गाली देता है। और ये बातें बनी तब हैं जब आलिमों ने इस तरह के खिताब किए हैं। आलिम कहते हैं कि ये वहाबी हैं तो उनकी आवाम समझ जाती है कि हाँ ये वहाबी है। आलिम ही कहते हैं कि ये मुशरिक है तो आवाम समझती है कि हाँ ये मुशरिक है। फिर आलिम साहब तो नजराना लेके घर चले गए, आवाम ये लड़ने लगती है। तो आलिमों को चाहिए कि अपने मिंबरों से खिताब ये करें कि अल्लाह ये फरमाता है, कुरान में ये मौजूद है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं, ये इस हदीस में मौजूद है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब मुसलमान ही नहीं सुलझ रहे हैं तो गैरों से बात करना या उनको समझाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। क्या सहाबा कराम सिर्फ मुसलमानों को ही समझाते थे? अगर सिर्फ मुसलमानों को समझाते तो ये दीन यहाँ तक नहीं आता। सहाबा को देख करके, अल्लाह के नबी के घर वालों को देख करके बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस दीन को अपनाया है, तब आज इतनी तादाद में मुसलमान हैं। अगर वो लोग आपस में ही लड़ते हम लोगों की तरह तो ये दीन यहाँ तक आता? भाई हरगिज़ नहीं आता। तो बात काफ़ी लंबी हो गई, कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ बात आ गई। मतलब यही भाइयों कि हम लोगों को गौर से समझना, तो यही बात समझानी थी। तो बात काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। आज के लिए इतना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।